आज सोमवार को मदारीहाट बिरपड़ा प्रखंड के बिरपड़ा चाय बागान के केंद्रीय ट्रेड यूनियन श्रमिक नेताओं ने बिरपड़ा चाय बागान के वर्तमान बागान मालिक के प्रति भरोसा जताते हुए कहा कि अभी के बागान मालिक द्वारा बागान सुचारू रूप से चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में भी यह बागान बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा। इससे पहले किसी भी कंपनी ने बागान को इतने अच्छे से नहीं चलाया था, इसलिए अब अन्य किसी भी कंपनी को बागान में हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाएगा। इस दिन बिरपड़ा चाय बागान में उपस्थित है NUPW संपादक मणि कुमार दरनाल, चाय बागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन के सह सभापति मन्नालाल जैन, नकुल सोनार, भाजपा के श्रमिक नेता किशोर विश्वकर्मा सह अन्य। बिरपड़ा से रंजित रॉय का रिपोर्ट, डूअर्स तक। उसको एक मालिक को लीज दे रखा है जिसका लीज भी खत्म हो गया और वहां पर रोज हर महीना 15 में वहां गंडगोल होता है। गंडगोल होने के बाद में पेमेंट होता है। आप लोग को ये जानकारी है। और डंकन जब तक था, डंकन ने इस बागान से जितना कमाना था बहुत भारी रकम कमा के किया। अंतिम में जो डंकन का तरफ से जो यहाँ पर हिसाब आया है, वो हिसाब में हमारा मजदूर का ग्रेच्युटी पैसा नहीं है, एरियर पैसा नहीं है, हम लोग का क्या नाम आपका हाजिरी का जो बकाया था वो बकाया का खबर नहीं है, लकड़ी का खबर नहीं है, हम लोग का राशन का खबर नहीं है। खाली हमारा ग्रेच्युटी का खबर रखा है। यहाँ पर क्या है ये नहीं, सॉरी PF का खबर रखा है। वो क्यों रखा है? ये सरकारी खाता में है। बाकी इनका खाता में जो जिस था वो लेकिन हमारा नहीं रखा है, जबकि उसका ऑफिस का चौक फजीर खान ट्रेन से उतर करके NCLT ऑफिस में जा, जो ऑफिस में हमारे हिसाब किताब जमा नहीं हुई है, काले छोड़ला से बात हमारे मन कागज जमा देव और वही दिन फोन किया हुआ। ये खबर तो अपन बीच में पड़ता रहता है। वहाँ भी आवाज आज के विशेष आलोचनाटा छिल 2002 साल থেকে 2004 साल ডঙ্কনস কিন্তু গভর্নমেন্টের কোনো খাজানা পয়সা দেয়নি। ফলত এটা ডিফল্টার হয়ে গেছে। জমিটা হচ্ছে রাজ্য সরকারের, ঠিক আছে। ডিফল্টার হয়ে যাওয়ার পরে এর লিজটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। তারপরেও আমরা হেল্প করেছি, শ্রমিকরা হেল্প করেছে, বাগানটা চালিয়েছে। না গ্র্যাচুইটি দিয়েছে, না প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়েছে, না অন্য যে লিগাল ডিউজ শ্রমিকদের দিয়েছে। উপরান্ত বাগান বন্ধ করেছি, দেড়ে দিয়ে কোনো জায়গায় চালাচ্ছে, কোনো জায়গায় একদম অচলা অবস্থা করে আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে, শ্রমিককে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আমরা হয়রান হয়ে সরকারের দ্বারস্থ হই, লেবার ডাইরেক্টরের কাছে দ্বারস্থ হই। তখন আমরা কথা বলি, সরকার এটাকে আমরা ইন্টারভেনশন করে সরকারের ইন্টারভেনশন যখন হয়ে গেছে, হ্যাঁ হয়েছে, এক একটা করে বীরপাড়া, ঘণ্টাপাড়া, দুমসিপাড়া, তুলসীপাড়া, গেরগেন্ডা, বাগরাকোট, আপনার নাগেশ্বরী, খিলকোট বাগান আমরা খুললাম। খোলার পরে এখন কি করতেছে, NCLT-তে গিয়ে ইউনিক গ্লোবালের নামে নিজের একটা কোম্পানি, তাকে দিয়ে আবার ডঙ্কনটা হাতিয়ানোর চেষ্টা করতেছে। তার আমরা প্রতিবাদ করতেছি। কলকাতার একটা ইংলিশ পেপারে একটা আছে, ইউনিক গ্লোবাল আবার ডঙ্কনসকে অধিগ্রহণ করবে বলে। সেই জন্য আমরা আজকে তার প্রতিবাদটা করতেছি। কি চাচ্ছেন এখন? আমরা চাচ্ছি গভর্নমেন্ট একটা ইন্টারভেনশন করুন, কোর্ট আমাদের যে অ্যাপিলটা শুনুক কোর্ট। আমরা চাইছি যে এই কোম্পানি যে এখন টেক ওভার করে একটা চালাচ্ছে, আমাদের একটা বিশ্বাস হচ্ছে 100-তে 100% জিপি গোয়েঙ্কা থেকে কোম্পানি একটু হলেও ভালো আছে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকবে তো এই গার্ডেনের ফিউচারটা, এই কোম্পানির ফিউচারটা নতুন যে মালিক সুরজিৎ বক্সি আছে তার হাতে সুরক্ষিত থাকবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমি মণি কুমার ডান্নাল, ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারের জেনারেল সেক্রেটারি।